हवाला को कब करेंगे? सैयद तूने हवाला को कर लिया? नहीं, और मैंने कहा था कि इनके साथ ही ट्रस्ट है। तो अच्छा मैं जा रहा हूँ। ले नहीं पे गिरा रे भाई। पता है। मेरा माँ। अब मैं जा रहा हूँ। मेरा माँ। साफ हो बिल्कुल लग रहा है कि सीढ़ी है। उनके हाथ में सोप लग गया। नीचे चले। सर्कल बना ले बहुत ज्यादा। तुम्हारा उनको सही अलग लोएगा। और नीचे जाके साफ करें। नीचे से भी मैंने उछला है ना भाई। नीचे से देखा। और उनको भी नहीं उछला रहा है। वो लोग इसको जांच कर सकते इसको नहीं? शायद वो फाल का कर ले। बाहर कहीं तो करे। काल को कर ले फाल का। क्योंकि वो साइकिल आ गई थी क्या भाई? जी। और उसे देखिए उनके पास एक सोप भी है। क्या? सोप भी है उनके पास। सो देखो तो कितना क्लीन हो गया। Nice job, man. Nice job. Nice job, man. अंकल, मुझे nice job, man. वापस नीचे चले। नीचे चले गए। नीचे का साफ कर ले। मेरा देख ठीक है भाई उनके पास एक ग्लोब है वो लोग